yan na sa'yo? Wow, Roblox ah. Pwede ba yung Roblox na nasa building? Mahirap-hirap ba yun? Tapos mahuhulog siya. Oo. Roblox. Roblox daw, request ko. Sabi ko, gawin niya na sa building, tapos nauhulog si Roblox. Hi, Blippi! Hi! Oo. Ilig ka lang, B. Hi! Englishin mo, be. How are you? Hi! Pogi naman si Blippi, oh. Woo! Ano yan nagagawa niya? Secret. Okay na yan. Magapunta. Okay na po yan. Ganyan na lang. Ganyan lang. Hi! Hi, Blippi. Bakit face paint ka din? It's okay. It's done. Come on. Kuya, next mo siya. Ay, my birthday. Tinatopak pa yung my birthday eh. Ano daw sa kanya? Sabi ng mami niya. Tawag nito. Ano daw? Chat. Ah, shark. Kasi nung sa school kasi ulit. Ah, Kahit na siya. Bag. Chanel, lagay mo dyan, Chanel. Roblox daw yan. Mukhang bag Parang eh. hindi Roblox eh. Parang bag ata to eh. Kape. Hindi, itlog yan. Ay, ano yan? Ay, ang ganda niyan. Oh, parang ano? Ice cream? Mamaya di ipatapos. Ice cream ata yan, oh. Wow. Ano ba sa kanya? Roblox. Roblox daw. Hi, Port! Ayan na si Kuya. Oh, that's scared. Oh, sabi ko na. Oo, dito lang yan sila. Hi! Kay Mag-birthday yan eh. Diba? Hi, Blippi! Hi, Blippi! Bakit magbabay ito? Cute naman ni Blippi. Ha? Cute naman ni Ang cute daw ni Blippi, oh. Blippi. Thank you. Cute mo daw. Say thank you. Thank you. Thank Thank you. you. Hindi na kasi Kuya. Tapos na si Kuya. Mamaya na, mag-ano ka pa. Mag-draw pa ikaw. Bye-bye! Panay babay eh. Oo, mamaya. Tayo sunod yun. Hi, Port! You're playing na. Wow, it's drum. Play na kayo doon. Mag-play na. Lapit na. Lapit na natapos si Kuya. Ikaw na naman. Ah, mukha pala. Kala ko, bakit walang katawan? Sabi ko, ba't walang katawan? Mukha pala. Hindi na kayo kasunod. Ba't ina ba? Ano mo? Kargay, upo ka na lang. Kalong ko ito. Hindi ka pwede hindi kalong. Hi! Wow, galing mo. Oh, wow! Oh, next! Oh, tayo na po. Ate Tita, ate. Blete muna kasi Blete. Kami muna short. Ah, picture kayo ni Blippi. Tapos si Blete ikaw. Ah, picture kayo ni Blippi. Ah, Blippi, lapit ka kay Blippi, be. Panuwi din natin para di siya magalaw.